नमस्कार मु श्रीमती गीता महांती कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस सह शिक्षयित्री आज जियोग्राफी ई क्लास द्वितीय सेशन को तुम मानक स्वागत करुछि। आज आम संबल विषयर संबलर विकास प्राकृतिक संबलर योजना संबल संरक्षणर मौलिक उद्देश्य धारणीय विकास संबल संरक्षणर मुख्य उपाय एवं भारत में संबल संरक्षणर योजना विषय रे जानिबा। तो पिला माने आस आम एबे बुझिबा संबलर विकास विषय रे। मनुष्य उन्नत मानर जीवन धारण पाई संबलर आवश्यकता निहाती करिथाए। प्रकृति मिलुथिबा पदार्थ गुडी को निर्विकार भाव में व्यवहार करने फल एबे संबलर संरक्षण रे अनेक समस्या सृष्टि हेउची। केतेक लोकंकर अत्यधिक व्यवहार फल संबल ह्रास पाउछि एवं समस्या मध्य सृष्टि हेउछि। एहा सह भविष्य में मध्य विपदपूर्ण परिस्थिति सृष्टि हेबार संभावना देखा जाउछि। काहेकि ना निर्विकार संबल उत्तोलन जोगु भू उत्तप्तिकरण ओजन स्तर रे ह्रास परिवेश प्रदूषण इत्यादि मध्य घटुछि एवं घटिबार संभावना मध्य देखा जाउछि। तो आमे एबे प्राकृतिक संबलर योजना विषय रे जानिबा। भूमि मूर्तिका वायु जंगल प्राणी और उद्भिद जगत इत्यादि समस्त पारिवेशिक उपादान ठारू सर्वदा आमको अनेक सुविधा सुजोग मिलुछि। मनुष्यर चाहिदा पूरण करने को जाई मनुष्य प्रकृति को अनवरत शोषण करुछि। प्राकृतिक संबल गुड़िकर व्यवहार करिबारे मितव्ययता अवलंबन करने निहाती आवश्यक एवं सेगुड़िकर संरक्षण पाई उपयुक्त पदक्षेप नेबा निहाती आवश्यक। जनसंख्या वृद्धि हेबा संगे संगे प्राकृतिक संबलर परिमाण द्रुत गति रे ह्रास पाइबाकू लागिछि। पृथ्वीर संबल को विचार न करी अविचार भाव में लुंठन करबा हेउछि वर्तमान सभ्य समाजर मनोवृत्ति। तेणु मनुष्यर चाहिदा और प्राकृतिक संबलर व्यवहार मध्य एक संतुलन रहिबा निहाती आवश्यक। सेतिपाई महात्मा गांधी एक उक्ति एबे मने पड़ुछि जे दिस अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सैटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। आमर पृथ्वी माता समस्तंकर आवश्यकता को रखी सबकिछि ए पृथ्वी रे रखिछि किंतु मनुष्यर अत्यधिक लोभ पाई एठारे स्थान नाही। वर्तमान आमे जानिबा संबलर संरक्षण विषय रे। आमे संबल को किपरि संरक्षण करि परिबा एवं ता पई आमे कोन करि परिबा कोन उपाय अवलंबन करिबा। संबल संरक्षण प्रथमे कोन बुझिबा ना संबलर सजत्न विनियोग तथा नवीकरण पाई यथेष्ट समय देबाकू संबल संरक्षण कहंती एवं संबल विनियोगर आवश्यकता को दृष्टि रखी जदि आगामी वंशधर पाई सेगुड़ी को संरक्षण करा जाए एवं ता मध्य संतुलन रक्षा करा जाए ताहले ताकू धारणीय विकास कहा जाए। संबल संरक्षणर मौलिक उद्देश्य हेउची जीवन धारण पाई अपरिहार्य परिवेशर सुरक्षा परिसंस्था को विनियोग करी मध्य अंतर्निहित क्षमता को अक्षुण्ण रखिबा जैव विविधता को सुरक्षा रखिबा। एबे जानिबा धारणीय विकासर विशेषत्व गुड़िक कौन। पृथ्वीर समस्त जीवजंतुଙ୍କ प्रति सम्मान और यत्नशील हेबा मनुष्यर जीवन धारण मानरे उन्नति आनिबा पृथ्वीर सामर्थ्य और विविधतार संरक्षण करिबा प्राकृतिक संबलर अवक्षण यथासंभव ह्रास करिबा परिवेश प्रति व्यक्तिगत आभिमुख्य रे परिवर्तन आनिबा विभिन्न अंचलवासी को सेमानंक परिवेश प्रति यत्नवान हेबाकू सक्षम करिबा। संबल संरक्षण मुख्य तीनोटी उपाय हेउची संबल व्यवहार रे यथोचित ह्रास संबलर पुनः चक्रीकरण एवं संबलर पुनः व्यवहार ताकू 3R बोली कहा जाए रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज। भारत रे आमे किपरि संबल संरक्षण करिपारिबा और तार कौन कौन योजना स्वाधीनता पर करा जायछि से विषय रे आमे आलोचना करिबा। मुख्यतः भारत रे संबल संरक्षण 5टी प्रक्रिया उपरे निर्भर करे।
एकरे ହେଲା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଚାହିଦା ଆକଳନ କରିବା ଓ ଦେଶର ମୋଟ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳର ଆକଳନ କରିବା, ସମ୍ବଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଯୋଜନା କରିବା, ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉପଲବ୍ଧି ଓ ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା, ନୂତନ ସମ୍ବଳ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିବା। କେତେକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ଓ ସୁବିନିଯୋଗ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଯଥା କୌଶଳ ଓ ସମ୍ବଳ ବିକାଶର ଯୋଜନା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଶିଳ୍ପାୟନ, ପରିବହନ, ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ଓ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଶକ୍ତିର ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ଜୈବ ଗ୍ୟାସ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ କରିବା ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମିତି ଅରଣ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ତୃତୀୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଠାରୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି। ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା IUCN ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ ଫର କନଜରଭେସନ ଅଫ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ IUCN ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଏକ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଏହାର ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଭେଇଛି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା 5ଗୋଟି ଜାତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି, ବିପଦସଂକୁଳ ଜାତି, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତି ଓ ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି ଏବଂ ଅଜଣା ଜାତି। ଅରଣ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଓ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। 1992 ମସିହାରେ ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ଠାରେ ବିଶ୍ୱ ବୈଠକରେ ଭାରତ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ତାହାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଏହି ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଳ କ'ଣ, ସମ୍ବଳର ସଂଜ୍ଞା, ମାନବକୁ କାହିଁକି ସବୁ ସମ୍ବଳର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ, ସମ୍ବଳର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଲେ ଏବଂ ସମ୍ବଳର ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ, ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଭାରତରେ କେମିତି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କ'ଣ, ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦେଶ କିପରି ଉନ୍ନତି କରିବ, ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଯୋଜନା ଏବଂ ଶେଷରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ତୁମେମାନେ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ। ଶେଷରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। 1 ନମ୍ବର ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର, କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ମିଳନ କର। ଅରଣ୍ୟ, ମୃତ୍ତିକା, ଯାନବାହନ, ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍, କୋଇଲା କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଛି। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳ, ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଜୈବ ସମ୍ବଳ, ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ, ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଅର୍ଥ ଲଗାଣ ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଡ୍ୟାସ୍କୁ ସମ୍ବଳର ଉପଭୋକ୍ତା କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ରହିଛି। ଡ୍ୟାସ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯାଇପାରିବ।
तो यह शून्यस्थान पूरण अच्छी। 4 नंबर निम्नलिखित शब्दगुड़ी गोटे लेखाए वाक्य प्रकाश कर। एक ए रे अक्षय संबल, बी सीमित संबल, सी संबल संरक्षण, डी जैव संबल, ई अजैव संबल। किछि दीर्घ प्रश्नर उत्तर दिया जाइछि। 5 नंबर मालिकाना अनुसार संबल को श्रेणी विभाग कर और उदाहरण दे लेख। बी प्राकृतिक संबल योजनार एक विवरणी दियो। सी संबल संरक्षणर विभिन्न उपाय गुड़िक बुझाई लेख। डी विकास स्तर अनुसार विभिन्न संबलर विशेषत्व बुझा। 6 नंबर निम्न प्रदत्त प्रत्येक प्रश्न तले दिया जाइथिबा 4 गोटी विकल्प मध्यरु सठिक उत्तरटी बाछि लेख। ए रे अछि केउंटी असरंती संबल, आई खनिज संबल, सेकेंड प्राकृतिक गैस, थर्ड पवन शक्ति, फोर्थ कोयला। सेमती बी रे अछि केउंटी सर्वत्र सुलभ संबल नुहे, आई भूमि, सेकेंड जल, थर्ड मानव संबल, फोर्थ खनिज संबल। सी केउंटी जातीय संबलर अंतर्गत नुहे, फर्स्ट प्राकृतिक संबल, द्वितीय शिल्पायन, तृतीय सांस्कृतिक संबल, चतुर्थ मानव संबल। चतुर्थ रे निम्नोक्त केउं देशर मानव संबल अधिक उन्नत? 1 भारत, 2 युक्तराष्ट्र अमेरिका, 3 पाकिस्तान, चतुर्थ श्रीलंका। ई निम्नोक्त केउंटी एक विकल्प शक्ति संबल? 1 कोयला, 2 खनिज तैल, 3 सौरशक्ति, 4 प्राकृतिक गैस। एफ केउंटी नवीकरण योग्य संबल? 1 कोयला, 2 लुहा, 3 जल, 4 पेट्रोलियम। धन्यवाद।